खेलिला बाबा पिलार प्रथम अवस्था बाल्य माँ कोल थाई रजनीकर कि संध्याकाशर चंद्रमा को हाथ ठारी डाकिला बा ता सहित खेलिबा को लागिला गला प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था पौगंड समय भंज कले रजनीकर स्नेहता छाड़िला रजनीकर बोलता आज्ञा धूली 12-13 वर्षर बयस भंज पुणी कहले वर कन्या करिवार कंधेई कन्या करिवार कंधेई वर कन्या करिवार कंधेई आउ धीरे मनु तार देला छड़ाई एरे बर घर कंधेईवा घर करी खेलुथिले जेते जौवन समय आसिला बापा मान विचार करिवो भंज कहले रजनीकर स्नेहता बोलिला प्रत्येक जौवन प्राप्त पुआ झियो नानादि सुबास युक्त बेश हेबा पाई पुआ झियांकर मनटा जीवली गला रे ए प्रकार जौवन रे पदार्पण करिछन्ति अतीव मनोरमा शोभाटी को आज्ञा धारण करिछन्ति हां समय उपयुक्त मैत्री बाबाजी विचार करी अश्वकर्ण एवं सरला पालिता झियो पालिता पुओ डाकिला लम्बा सरला टिके आसिलु अरे अश्व सरला अश्व मुझे तीर्थ पर्यटन करने काशी क्षेत्र को जाऊँ आश्रम दायित्व तुमको लगिला किछि दिन अंत मु फेरिबे पुआ झिया को आगे आश्रम दायित्व देदेला मैत्री बाबाजी आश्रम दायित्व दे चली गले बापा तीर्थ भ्रमण करिवे काशी क्षेत्र को समयटा होछि प्रभात समय रे पुआ झिया दुहे फूल तोलिबा पाई फूल टांगुड़ियाटा को हस्त रे धरी उद्यान रे प्रवेश करिछले तो सेवा टांगुड़ी ये करे धरी बारी कर टेकी फूल तोड़िला रे भला आको सेवा टांगुड़ी ये करे धरी बारी कर टेकी फूल तोड़िला सान भाई अश्वकर्ण गोटिक पर गोटाए फूल तोलुछंती सरला फूल चांगुड़ीटा को देखै छंती अश्वकर्ण बर्तमान चल जा ठाकुर पूजा करवा खाइबा सरला फूल तलु जे वृक्ष मूल अश्वकर्ण हेले राक्षसर लंका गोटकर कुंभकर्ण हेले राक्षस पुओ बापा कोन राक्षस ना अश्वकर्ण राक्षसर प्रकृति केबे जीव कि प्रकृतिटा जागृत हैला कहीं ना सरलार सौंदर्य रूपटा को देखा मात्रे कंदर्प बाण रे दग्धीभूत हेले आपणकर सानुच अश्वकर्ण डाकी देले कहले अपा वृक्षरू ओह्लाई आसिले कहले अश्व कौन कहूँ कहले अपा गोटाए कथा मन पड़ी छाड़ अश्वकर्ण सरलार रूप लाभन आकृष्ट होई
କନ୍ଦର୍ପ ବାଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଧଇଲା ଆଜି ସରଳାର ହସ୍ତଟା। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଏ କଥା। ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ଯୁବକ, ସରଳା ହେଲା ଯୁବତୀ। ବସ୍ ଯୁବତୀ ସରଳାର ରୂପ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ସାନ ଭାଇ। ଇଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଲେ ସାନୁଚ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ। ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଭୁଲି ଗଲେ। ସେ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତା ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ସେ ହଉଛି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା କି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରେମ ବାଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲେ, କନ୍ଦର୍ପ ବାଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲା ସରଳା ହେଉଛି ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କଳିରେ ବି ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ପାଲା ହବରେ ପୁଅ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କଲା ବା ଭଲ ପାଇଲା। କେମିତି ନା ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିଲା। କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବନୁପ୍ରାସ 52 ଛାନ୍ଦ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବାଟେ ସେବନରେ ପଡି ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବାଟେ ସେ ବନରେ ପଡିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା। ସେଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୁରୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଗୁରୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। 3 ଜଣ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ତାଡ଼କା ସୁବାହୁ ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ବାପା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ଯାଇଛି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଭଗବାନ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଅନୁମତି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ, ଯଦି ଗୁରୁ କହିବେ ରାମ ଯିବେ, ନହେଲେ ଯିବେନି। ସେ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ କଳି ଯୁଗର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଗୁରୁକୁ ଭଣ୍ଡିବେ ନ ଦେବେ ଧନ, ଗୁରୁକୁ ଭଣ୍ଡିବେ ନ ଦେବେ ଧନ, ଇଏ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବେ ନ ଦେବେ ମାନ୍ୟ। ଏରେ ଗୁରୁକୁ ଭଣ୍ଡିବେ ନ ଦେବେ ଧନ, ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବେ ନ ଦେବେ ମାନ୍ୟ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ ଦବାର ବାପା ଦୂରର କଥା, ମାନ୍ୟ କି ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯଦି ହାଡୁ ଆସୁଥିବେ ସାଇକେଲରେ, ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବି। ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛ ଗୁରୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏମିତି ଯଦି ଜୁହାର ଯଦି ଗାଡି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ମରିବି? ନା 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 ସେଟା ପଣବର ମୁଁ ଯିବି ଜମା ନୁହେଁ। ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି କେମିତି କରିବୁ? ତୁ ଯଦି ମରିଯାଉ ଗୁରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି? ଆରେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ରାମ। ଥିଲେ ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ନାମ ହୁଏ ନା, ନାମ ବିନାରେ ମନ ଶ୍ୟାମ ମିଳେ ନା। ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ଆଉ ନାମ ବିନାରେ ମନ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ବିନାରେ ମନ ପ୍ରେମ କଲା। ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ନାମ
विश्वामित्र गुरुदेव कहले राम तमे तो अयोध्या को फेरिबो किंतु ये निकटरे गोटे वन अच्छी जार नाम हूँ काम्यक वन अति सुंदर वन आसंत नमो ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सत्यनारायण मंगल ध्यान करतु बोल सर्वे आनंद एक बार हरि आगे कौन कौन तमे आलू बोइब कि जा आलू बुआ कि जा करछ कर सेतर मन दुख नाही किंतु जोटी पियाज अछि सेडु बस्ता नै कि जीव हां सेतर जम्मा खेला करबनी आगे रहा हाउ 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 हेला हेला गुरु विश्वामित्र कहिले बोले राम रे टिके हम कामक बन को बुली जिबा राजप्रसाद रे सब बेले तमे रहउछ चले ए भलिया सुंदर बनर शोभा को तमे पर देखि पारिबो कि टिके वन को जिबा गुरुंग कहिबा अनुसार से दिन शिष्य राम लक्ष्मण तीन जन आज्ञा पथबदरे चली छंती पहुंच जाई छंती आज्ञा सिद्ध आश्रम रे जहा को आपणकर उत्कल घंट जदुमणि महापात्र काव्य प्रबंध पूर्ण चंद्र घंट कवि बापा न्याय देले राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र सिद्ध आश्रम रे पहुंच के आज्ञा देखुछ ले सुविपुल बोला तोरे चोरे आउ सीधा सीधा सबे प्रवेश होती आउ पति सब सिर अंगी ऊपर कोई सासी भोग से अस्त रहे ये मुनि पूछू धाव हरा ये मुनि पूछू आउ असाद सचिन्ह पद तो करते ये असाद सचिन्ह आज्ञा खंड कवि कहला जदुमणि महापात्र सो विपुल वनांतरे सुबलंत आज्ञा उत्तम निर्घंच बनानी मध्य सिद्ध आश्रम रे पहुंची जाइछंती राम लक्ष्मण परम ब्रह्म गुरु विश्वामित्र जेतरा आज्ञा तीन जण व्यक्ति पहुंची छंती राम भगवान देखिले कहले सिद्ध आश्रम भलिया लागुची जराजीर्ण अवस्था पत्थर खंडिया पड़ी अति सुंदर पत्थर रामंकर पाद लगिला दिव्य सुंदरी नारी मूर्ति आविर्भाव है राम भगवान राम आज्ञा देखिले सुंदरी नायिकाड़ी को देखुं विचार कले परम ब्रह्म राम कहले अरे आम अयोध्या प्रसाद रे एते सुंदरी नायिका अच्छा भलिया सुंदरी मु देखिनी रामकर भावना रामकर चिंताधारा अयोध्यार अनेक सुंदरी नायिका अच्छा भली सुंदरी नायिका नहीं सत्य जमीती भगवान ब्रह्मा कहले कोटिए कन्या को गोटिए परी गड़िले ब्रह्मांड लक्ष्य खोजिले लक्ष्य सुंदरी ब्रह्मांड लक्ष्य खोजिले लक्ष्य रामकर भावना रामकर चिंताधारा
କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ଗଢିଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଢି ଗଢିଲେ ଆରେ ଗଢିଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିଲେ ये प्रकार भावना मध्य हजि जाइछन्ति आज्ञा परम ब्रह्म राम राम जतले भाबुछन्ति गुरु विश्वामित्र राम को मनर भाषाटा को बुझिले बुझी पारे विचार कले कले सुंदरी अहल्याटा को देखि देखि समय तो सरी जीवो ठीक लक्ष्य स्थल आमे पहुंची पारिबा नाही तेणु विश्वामित्र डाकिले कले हे राम ये की सुंदरी की आठारु आ गोटे सुंदरी अछि आपण सत कहउछन्ती गुरुदेव कले आठारु गोटे सुंदरी नायिका अछि ताहले चलंतु कले गुरुदेव से जदी सुंदर से कोठी कले अयोध्या रे मिथिला कटक रे राजर से जनकंकर एकमात्र कन्या लक्ष्मी स्वरूप सीता आज हूँ स्वयंवर सभा पड़ोसी राम जी धनुरे गुण दे भग्न कर सीता नामक नायिका को से प्राप्ति हम राम विचार गले राम चिंता गले कले गुरु कहवा कथा राम विचार गले गुरु कहवा कथा जब सत्य ये सीता नामक नारी जदि एते सुंदर धर्म को भग्न करे कई जड़े युव पुरुष सीता नामक नायिका को प्राप्ति हम देखिबार असुविधा कौची देखिले तो असुविधा नहीं जड़े तो कई धन को भग्न करिवो ये सीता नामक नायिका को प्राप्ति हम देखिबार तो असुविधा नहीं ना कहले गुरुदेव आ विलंब कई आमे टिके जिबा मिथिला आज्ञा राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र गंगा पारी है मिथिला बजार रे चली मिथिला कटक ये 3 जन व्यक्ति आज्ञा चली जाउथिबा बेले ये जगत जननी परमवष्टमी जनक नंदिनी वैदेही सीता सखी मानक मेल रे अट्टालिका ऊपर ठिया है चाहि दैछि आज्ञा तळब देखुचंती भगवान राम राम परम ब्रह्म देखुचंती मिथिला बजार रे थाई गुरु को आ सानुज लक्ष्मण पाकर मध्य भाग रे थिबा समय रे अट्टालिका को चाहि देले सीतार सौंदर्य को देखुचंती परम ब्रह्म राम भंज वैदेश विलास भंज साहित्य कहे वैदेही विमल दे